이제 풍부한 이슈야. 우리나라 바스버를 위나 아니면 지역산, 아니면 도바시, 아니면 스타트산, 아니면 이제 통수산과 풍부한 이슈 있습니다. 그래서 얘는 this is stuff this is 뭐라고 부르겠어요? 타임 오래이나 이제 그냥 가서 이제 아지라고 건데 자미로 오래 아니 so much. Every beginning has an end, and every end has a new beginning. One is not. It's a part and parcel of our job. And you need a new brother. Ayubo, काम गुरुकुल जाबो इतनी नाचिला हिंदी अनियाला this is sir. अपन लोगों खुशी पा धन्यवाद किया से यदि हमारे डिप्टी कमिश्नर से चिंगया ओंया गाई समर टाउन दी डिप्टी कमिश्नर काम करबो कारण स्वास्थल आही केना अमरन इति लोगों खुशी प्रा थाकिया आइसे इत्याल प्रा वेगना इदु प्रोग्राम खुदम नुप्रा तक अबन प्रा अमरन लोगों आही केना मुझे पूरी डे कोई ना ईश्वर लोगों पढ़ना पूरी दिया से सर तो 2023 इंडिया इसे एक साल एक महीना हम लोगों एक ही लोगों काम किए मुझे भी सर हम स्टाफ हम इतना तक वो कुंजी इनका काम ना बना इनका दिखाई भी तार हम लोगों को अपनी आइडिया हमारे शामिल महान डिपार्टमेंट बोली भी और पब्लिक बोली भी अपनी काम करने जैसे और अपनी आइडिया शामिल भी रास्ते भी कितना नहीं और कुनो भी काम ना जाना मालूमी एकदम अपनी ही करते हैं जैसे हमारे बोले किसी दिन था बोले कि बोलना पड़ोसी एक महीना एक साल में ज़्यादा मालूमी On behalf of teacher community, अभी आज teacher tribal council president आयु पारना, वही भी अभी GSU president अभी teacher मारू ला नाम राय जो attend करिए से। खता बाय कोई वो आज बुंदू अभी आला डिग्री कमिश्नर सर जिया पुण्य भाई से, ताई एक साली ताई काम करता है भी, इधर अभी आला शाबारो डिस्ट्रिक्ट मालूम, कारण ये पिछली फाल काम करी रहे से, अमें इधर होता है ना बोले नहीं को itu Brotherhood district de amian ekdam peaceful environment peaceful Shamaru district itu maintain ko baralu bisi baise a team of officers led by our deputy commissioner tai le so maintain ko dega bisi baise ile bi ko diye age maru gharista amian Shamaru district bisi notun ase khali town ye Shamaru town de focusing hoy boli Shamaru district de posting ki mala ase itu ham bisok touch prina Napolina itu developmental sector dari kamu berialu kisi baisnya, aro itulah kamu betul aham rabi, itulah step tu doira, kamu jauh lagi benar benar jauh lagi, aro amela Brotherhood district tu ekdam sundur ho, kalian kisi tahu apa kamu es, aro sebagai best wishes, thank you assignment bagi nasi, thank you best wishes tiada, aro hotai ताई Shamaru district do Brotherhood district sarina चाहिए भी ना बोरी ना थिगुना की बिना अगर ऐसे मुंडा हुआ से ये मारे अगर Shamaru district मारू अगर दिखे ये क्यों अगर सब मिली ना ताई की भी कोशिश हो रही है और ताई बार भी कृष्णा अगर गाड़ी किसी बात हम कृष्ण खाली कुछ नहीं भी सिर्फ ना बोरी ना अगर ये पता है मोरू थिगुना की बिना itu किसी तबों के साथ सस्ते ही बने भी कोई जैसे अच्छी अगर दिखे community में इको अपन ये बताऊँ ना ये भी एक ता शाउल बरा अपन ये एक से बताई ना हमारे थे भी हमें अपन ये बताई याद करने को और especially बताहन प्रार्थना ना बोली भी women folks का तो बताए अपन ये याद करना प्रार्थना को बेरा भी कोई
God bless. Good afternoon, everyone. Actually, the human among bringing us outgoing deputy commissioner, our colleagues, our NGOs, Topashis, our staff. Human jama bringing us सब के साथ दिया है. आज ही वहाँ जमा हो रहे तो वहाँ लगा deputy commissioner और कोई आए जब बोले ऐसे दोनों कहेंगे स्टेट दिखाओ मेरा अपने जमा हो रहे. ये तो अभी लगा colleagues, ये EC, STO जिसो ताला नाम इकी लोग ने मिलाएगा. We are very blessed upon Deputy Commissioner Sri Waichinya Konyak Taigina Excel People for Idina Sister Guru Marathon One Shamatu District Kane Ishibal Tagishi Koyamian Amitu Itu Monde Rakina. I acted firm Nijola conviction, Nijola scan itu Tagina. Ina thagia manu ekta ase. Aru amian itia ina nutun district ina thagia lagde ina kai ina ete deputy commissioner kulo pare to Shamadu district kane bishi bhal ase to ina bhagna muri nahi tai aru thagiu pare shi to amian district kane bishi bhal ase o ina bhagna muri nahi itura amian te NGOs contribute kuri nahi aru tai thagiu pare shi to district kane bishi bhal o ina believe I did not have a again, or is what again. In our beginning, I in our glass. Believe me, achievement key as it was here. To die, President Hane, 13 months there, we have learned a lot from him, as well as Tala achievement Ija Surudi Kwa Hanpara Bishop Wije, do Unikana Bishop Halagera. Achievement, one of the best achievement though, road expansion for the Shambatur district headquarter town. Ido hunibole to halase purna ekdam symbol ase. Administrative power loina ido kam kuribole asani nohore. इनका काम पूरे बोले थे अपने किधर छोबो अपने लगा अमूले फिंगर डो बर्न हुए थे इसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पर ताते जाएगा छोले ना पड़े बोले नाइ जो शुरू हुए थे इधर almost on the verge of completion अमी यादें बोले मो नगा तो strong administrative officer एक ता हुई सी बोले इनका काम Finger to kill a king of burn regular 1,000 manu, 1 lakh manu, which is by the Uli Corne. Come make up product and then owners visit to Kumbaya. Personal issue with Louis there. You do Manu Bia, they can be only Manu handful to the day. Would we so Manu benefit Uli Corne back into wise decision? I mean, our time they do see Uli putting in a dog burn up to Yalava Kapita. Our deputy commissioner is a man with few words. But action speaks louder. Action speaks louder. We will not like to come behind that. To get that observation. Sir, Aji, Pharaoh's program did Dimole Talan, I get it, began up with it. Olivia, last day which I got with Dimole. Olivia, our work is that. What I got at Dimole. So, speaker come right, there are come to wait it, there are quality with this Olivia. I'm not going to do the income rate, it does a very with characters. I, on behalf of 11 words officials, but I did not call him that, office TV that, he didn't take to some movie and take over it. Well, let me get it again to come. Thank you, sir. Salame, how did it happen? You don't know.
Kotan mabai boy dua. Adi dulu time sih dulu. So dia punya time dulu. Ami asal tu আমি যে কি হইছে ভাবনা লাগিব মই বি সব হইছে ওরলা তো গেলে মই মন তো মাগিরে মন এক করে যদি না আগে প্রায় নেক্সট ইলেকশন কি ভালো মনে মন নে যাব না আমি কমিটমেন্ট নাই তো জুলাই সপ্তে কথা তো করি না মন যাব না থাকা তো অলপ দিন লাগিলে টাইম হইছে তো কিবে অলপ যে প্রেজেন্ট মন থাকা দিছি গেল টাইম এক্সটেনশন দিব লাইভি বিশালে হইছে তো অলপ লাগে দিয়া বুঝিলে আমি কি বলবো এনা বলবো মতো ইমান কি হইছে নাকি মানে তাদের মধ্যে ওর ওলা ওনার থাকা মানে জানা নাই সব দুটো দিন ওর ওলা মানে মোলা না থাকি ওনা সাবি নইলে মই কোনগুলা না মানে সাবনে লাস্ট পালে মোলা না লাগে দেখো এই দুটি জাতীয় কই নাইনি মই কইয়ে তো আমি বি মানা নাই যারে বহুত বেশি ভালো কইয়ে আমি আলা কোঅপারেশন নলে হয় আহার এনে আমি লাইটো পোস্টিং লালো একদম আলাদা আলাদা কি হয় ভাবনা নিনা নোয়া নিনা আছে আমি কি আইলি টাইম দিবে পিএনআর মুকে ফোন কল করিনা লংলিং দে ইসি গনি যাই দিবি পোস্টিং কইছে এরো মই রিসিভ করিয়ে মই যে না দেব তো দিবে কিলো হদাই মই আউটপোস্ট করে না লাস্ট টু মন দে এসি লাইনা অন প্রমোশন বেমারে সেক্রেটারি যা আছে তো মই রিসিভ করিয়ে আমি তো হদাই বারবার কইতা এই দিস টাইম ফার্স্ট টাইম মই সেক্রেটারি তে কইয়া আছে তো একটা রিজাল্ট তো মই কইবারে বলবো আরাম না তো আর দুই দিন নাকি তো বিজা আর কল করি লংলিং দিন মানুষ না পায় আপনি একবার যাই দিবি আর লংলিং আসন করে আছে দুদিন নয় না সেকেন্ড টাইম কল করা মই বেশি ঠিক আছে তো আমি এমন করি দোকানে মই লংলিং যাব ওই না মোলা দিমাগ তো থাকি যায় এনা বলিনা মই আর স্টেট রিভিউ লা মই সেক্রেটারি যে থাকা ডিপার্টমেন্ট মই আর&বি তে থাকি যায় না ওই মাউন্টেন তো দিল্লিতে মাতাবা স্টেট রিভিউ লা মেন নাগাল্যান্ডে রিপ্রেজেন্টিং করুন মই যাবো গরমুর কামে জানি ওই যাবো গরম যাই মই তো তাতে প্রেডু লা রিভিউ মিটিং की সাথে অর্ডার वाला में समारोह होना भाई तो समारोह में একবার आना है ಇದು ಅವರು ಪಿಎನ್ಆರ್ ಗೆ सारा ऑफिस के रूम में एक हालत हुई है के हमारे हुई है हमने लॉन्गिंग हुई है रिफ्यूज भी हुई है बोली के और में कोई रावण मात्रा हुआ है किना बड़ा समारोह है तो ना ये मुझे जो सीएम लॉ सीएमओ दे चेंज करना है टाइम में भी ना देने itu निजना सेम itu बाकी ಪಿಎನ್ಆರ್ kan ला आमिल ना जो प्रोपोजल दिया नहीं ट्रांसफर ला दे के kali रात में तुम तदेला ಪಿಎನ್ಆರ್ ला এটা অফিসার আমি বলবো না তো আমি না জানি দে আমি লা না হলো আমি না লিস্ট দিলো আমি নাম থাকা নাই অলরেডি চিফ মিনিস্টার লা অফিস বা চেঞ্জ होना है ना itu অর্ডার লাইনা লাগে ইনা itu নিजना কি কই প্ল্যান না পুরা নিনা ini itu nya हो जाए तो आगे जाके मनो को बोल निना और एक्चुअली को बोल ना बोल ना प्रॉब्लम है itu moi itu भावना है इना होना इधरो कावले प्रॉब्लम मुझे मोला वीडियो लो मान की होले तो कुंजी मुदा यू कोई है इना होना मान जे लागी चापती बिना मोर वाई जाओ यानी कि मान दिन हुई है तो क्लोथिंग वीडियो ले प्रोसेस हुई है पूरा दिन दे इजा होने आमी तो कोदा बड़ा में तो कुंजी है तो मन की कोदा वो तान है इना हुआ तो स्टाफ कान पब्लिक कान की कोदा बड़ा में गलती हमने भावना बोले आहान नेशनल में तो पूजा कोदा बड़ा થઈ ગયો আমি એના લાગી જોલે બિયાન આવે માં જોલે કે আমি জানি না এই তো মানুষ কি কি বলে রে তো মানুষ মন বিয়ার কি বনা আমি লা মন নি তো খাওয়া নাই বলি কোটা বড়া দেন কাম হওয়া দেন আর আমি এতে জানি যে মুক্তি কোটা বেশি নলা কিন্তু গুসাবি জমে হয়ে যায় কিন্তু তো বেমারি না মুক্তি কোটা কমতি হলে গুসা তো হবে ইনেগা বেমার একটা লাগে itu भी बोलो itu भी ना लगता है ये मान लीजिए भावगा कि समझाएगा itu कोई ना छोटा छोटा समझाओ आमी पूजी देता भी पूजीगा ना छोटा बोले मुला दिमाग भी ना साधन ना दिया भी कोई ना सही बोले तो itu kan cuti ना सही जुटे ya ना बोले माफ बोले
Ina ami kan jadi jadi akhirnya bukan cina kut jadi nalai suku aja, kamu jangan minum lupa beli aja. Ami itu anytime ami kita lagi sih, kita mau perlu le, nanti kita perlu mah malu kurang perlu di bulan ami kan every day itu. Ami tu saja ada posting hal-hal ikhtiar konten aja. Dulu ya suruh tu dia, mau video ni lagi je. Malah gue jadi konten ada orang boleh lagi. Ini itu ni jenak ami yang mau juga ami itu konten lagi. Aku dari tahun dulu ini lebih lagi aku ami kan ini tahun dulu ami di kota boleh tu. Kalau anytime kita lagi boleh ami motor boleh tu. Every day itu kan. Isi boleh juga. Kuabe boleh ami lah. Kota sih nombor PC saal kan laki dah kota tu aje. So, lokai lagi tu thank you so much for the presentation. I don't know, kami ni tu kila lain lagi tu merawa, kami nanti ni.